पितृस्तोत्र. हे पितृस्तोत्र तुम्हाला दक्षिण दिशेला तोंड करून वाचायचं आहे. पितृस्तोत्र. अर्चितानामृतांना पितॄंना दीप्ततेजसां नमस्यामि सदा तेषा ध्यानीना दिव्यचक्षुषम् इंद्रादीना च नैतारो दक्षमारीचयोस्तथा सप्तर्षीणा तत्तनेषा तनमस्यामि कामद मन्वन्वादिना च नैतारा सूर्यचन्द्रमसोस्तथा तनमस्यामः सर्वान् पितॄन्नप्युवधावद्भिः नक्षत्रान्नग्रहाणाच्च वैवाज्ञानोर्णभस्तथा द्यादवा पृथ्व्योऽव्युच्च तथा नमस्यामि कृताञ्जलिः देवर्षिणा जनितञ्च सर्वलोकनमस्कृतान् अक्षयस्य सदा दातॄन् नमस्येह कृताञ्जलिः प्रजापते कश्यपाय सोमाय वरुणाय च योगेश्वरेभ्युश्च सदा नमस्यामि कृताञ्जलिः नमो गणेभ्यः सप्तभ्यस्तथा लोकेषु सप्तषु स्वयंभुवे नमस्यामि ब्राह्मणे योगचक्षुषे सोमधारान् पितृगणान् योगमूर्तिधरास्तथा नमस्यामि तथा सोम पितरजगतमहं पितृस्तोत्र सम्पूर्णम्।